Ay guys, nandito ulit si Kuya King Koy ay magbibigay ng kunting kaalaman. Guys, nandito yung Jeep by Vlog. Dito, nandito si Jeep. Mag-promote ng kanilang vlog. Guys, anong vlog nyo guys? Jeep Biking Vlog Official po. Ito, sana supportahan nyo guys. Bibigyan ko sila ng kunting kaalaman guys na minana ko na sa aking mga ninuno, ng mga pinupuno, ng mga nuno sa puno ng puso. Ito guys ay orasyon guys. Mabilis lang to guys. Bilis lang tong tandaan. Mikos, mikos, iklabos. Ito, dito sila. Guys. Mikos, mikos, iklabos. Mikos, mikos, iklabos. Mikos, mikos, iklabos. Mikos, mikos, iklabos. Mikos, iklabos. Mikos, mikos, iklabos. Kailangan magkaharap kayo guys. Magkaharap. Yan. Lakasan nyo. Mikos, mikos, iklabos. Mikos, mikos, iklabos. Lakasan nyo. Mikos, mikos, iklabos. Isa pa. Mikos, mikos, iklabos. Yun guys. Dadali sila guys. Gumana yung aking orasyon guys. Nandito yung jeep. Yeah, i-promote nyo guys. Promote nyo yung kanyang guys. Ito yung Jeep by Kings Vlog Official. Sana supportan nyo sila guys. Saka dito din to sa amin guys. Tingnan nyo po. Salamat guys. Nadali sila guys.